Hello everyone! This is my Labor Day vlog. My day started by playing with Yomes, of course. The best part about the holidays is sleeping in and being able to spend time with your child without thinking of any responsibility whatsoever. Just pure fun and bonding with them. At around noon, daw kabatsyag na gutom ang mamshi, so nagluto na ko sa brunch, bacon and eggs, char. No rice pa kuno-kuno naman ta for today. So grabe kagamit na gamit gining karote cookware ta no, bisan gamay-gamay lang ginang oil. Very non-stick and very easy to clean gid siya. After eating, I wanted to date myself, so outfit check, na natapakan pa ganing ido. Feeling bagets kita for today, kay wala lang, baggy pants, tank top, and sandals. Basic nga outfit. I treat myself on holidays because amo lang man ni ang time nga may bantay si Yom, so pwede ko maglagaw-lagaw nga ako lang. And of course, kay gusto ko lang magtambay nga wala sang stress, dito ko sa ako na go-to coffee shop nga pila lang katikang halin sa balay. I ordered the blended strawberry and cream kay di ba gani wala na ko naga-coffee, pero nagasto lang yapon ko sa frap. Sheesh! Pakuno-kuno lang ko diri, kahuluya gani mag-video sa sarili mo sa public place, no? Pero laban lang kay do naga-vlogger na gidman ko, so amo na ni siya subong. Charot, as if. Sulat-sulat ko, no? I don't know if it's just me, pero mas gusto ko isulat ang mga bagay-bagay nga gusto ko himuon and make checklists in order to organize my thoughts. Also, gasulat ko da sa may mga utang sa akon, kilala niyo na kung sino kamo. Charot lang. Sulat-sulat lang sa schedule for the week, na-book na gali ang Saturday and Sunday ko with responsibilities and leisure, so malamang may i-vlog naman kasi na. Amo pa gina reason nga naga-vlog ko kay do kadamo permis ang ganap sa life and I want to look back on it someday nga daw gina-istorya ko man siya sa akon sarili. Aside from being able to monetize contents, di ba? Praktikala na lang. Let's take advantage of opportunities, di ba? Char! Sa mga friends who galing nga gahambal, nakalain ang quality sa phone ko, tama ka mo pero dawatan niya na lang. After magtambay, ari na si Kagawad, nag-apas na kami free 1 hour ka sa billiards. Thanks sa Tinday, mabilyards daw kami so go, palaban kita. O diba, give vlog pa ang dalan, abi mo layo ang Blue Gray sa Farmville. We're here! Chill lang kami guys ha, one bat lang nakagchicharon as pulutan kay medyo dugay ang service dire based on experience. Deserve man diba, isalot naman ang date sa mga asawa kag banat ta, isa na no ka busy because at the end of the day, kamo man gyapon ang tupaday matulog, literally and figuratively. Chat. Pero seryoso, budlay gid hagilapon si Kagawad subong kay ga-sideline siya as driver and PA. Mayon na lang gani kahit papano nakabakante kag na timing man nga holiday subong. Ara padayaw. Basic. After the game, we headed home na. And waiting na ang gamay nga bata. Wala siya nag-attend sa iya swimming lessons kay nasyukuro siya and I don't want to go swimming na daw. So wag pilitin ang ayaw. Baka mag-walk out. Ara. Nan. Charot. Then, we spent the rest of the day chilling sa room. And that's all for now, guys. Thank you for watching.